କିଲୋ ଚଟାରୀ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିବୁ କିଲୋ? ଆଜି ଆଜି ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା କରିବୁ ଲା ଡେଙ୍ଗିଅପା। ଇଏ ନୁହେଁ କି ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ରୋଇ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି ଲା ଡେଙ୍ଗିଅପା। ସିଏ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ମାଛଟାକୁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଆଲେ ସତ କହୁଛୁ ନା ଆମ ଆଗରେ ଡହରା ମାରୁଛୁ ଲୋ? ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଡହରା ମାରିକି ମତେ କଣ ମିଳିବ କହିଲ? ମୁଁ କହିତା ସତରେ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛଟେ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମ। ଅସୁବିଧା? ଆଲେ ତୋର କି ଅସୁବିଧା? ତ ଘରେ ତତେ ଏତେ ବଡ ମାଛ ଆଣିକି ଦଉଛି, ମାଛ ତରକାରୀ ସାଥେ ସାଥେ ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା ବି ଖାଇବୁ, ଆଉ ତୋର ପୁଣି କି ଅସୁବିଧା କିଲୋ? ଆରେ ତୋର କି ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା କଣ? ମାଛ ତରକାରୀ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିବା ଜାଣିଛି ଯେ, ହେଲେ ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା ମତେ ବିଲକୁଲ ଜଣା ନାହିଁ ଲୋ। ହଁ, ଇଏ ଟୋକଳିକୁ ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା ଜଣା ନାହିଁ? ଭଲ ହବ ଏ ଟୋକଳି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ପକେଇଲେ ମତେ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ସେମିତିରେ ତ ବୁଢୀ ଆଣିକି ଦଉନି ମାଛ, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ମାଛ କଣ ମାଂସ କଣ କିଛି ଆଣିକି ଦଉନି ଶୁଣ୍ଠିଆ ବୁଢୀଟା। ତୁଆ ହାତରେ ମଗଉଛି ନା ନିଜେ କହୁଛି ଆଣିବା। ଏମିତିରେ ତ ମୁହଁରେ ପାଟିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଇଁଷ ବାଜିନି, ଆଉ ଇଏ ଟୋକଳି କହୁଛି ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା କରିବା ଜାଣିନି। ଆକୁ ଶିଖି ସାକେଇକି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ କଲେ ତ ପାଟିରେ ବାଜିବ। ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ କରିବି। ଚୁପ୍ ହେଇକି କଣ ଠିଆ ହେଲ ମ? ତମକୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚଡା ଜଣାଟି? ଜଣା ଯଦି ମୁଁ କେମିତି ହୁଏ ମତେ ଟିକେ କହୁନ ଲୋ। ମୋ ଘଇତାରେ ଭାରି ମନ ଲୋ ଖାଇବାକୁ, ଟିକେ ବନାନ୍ତି ହେଲେ। ଇଏ ମଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ବା ଏମିତି କଢେଇରେ ଖଡିକା ବୁଲେଇଦେବି ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ସେଟା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା ନା ମ୍ୟାଗି ବା 2 ମିନିଟରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ତୋର? ଆଉ କଣ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବସିକି ମାଛ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚଡା କରନ୍ତି ନା କଣ? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଢେଇରେ ପକେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା ଛାଡିଦେବ, ଫୁଟକିନା ହେଇଯିବ। ଜୀବନରେ କେବେ କରିଛୁ ନା କରିବୁ? ସେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା କରିବା ପାଇଁ କହୁছিল, ମାଛ ତରକାରୀ କରିବା କଥା ସେ କହୁନି। ଯେ କଢେଇରେ ଚୁଟିକିନା ମସଲା ଛାଡିଦେବୁ, ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇକି 2 ଖଣ୍ଡ ମାଛକୁ ଛାଡିଦେଲେ ହେଇଗଲା ହେଇ ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା, ଆକୁ ବାଗେଇ ସାଗେଇ କରିବାକୁ ପଡେ। ଜଣା ନାହିଁ ଯଦି ଏତେ ଭଡ ଭଡ ହେଇକି କାଇଁ କହି ହଉଛୁ ବା? ହଁ ଫାଲେ ପାଲ ତମକୁ ଜଣା କିଲୋ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ, ମୁଁ ଯଦି ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା କରେ ନା, ତ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ 2 ଜଣ ଯାକ ହାତ ଚାଟିକା ଖାଆନ୍ତି, ଚାଟିକା ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋବେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭାରି କୋଟାଳି ମାରିକି କଥା କହୁଛି। ଏମିତି ଭାରି ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା କଲା ବାଲି କହିଲା କଣ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲେ ମୋ ହାତକୁ ଚାଟିକି କାମୁଡିକି ଖାଇଯିବେ। ଖାଲି ଯା ଡହରା ମାରୁଛି, ଆ ଛଡା କିଛି ନୁହଁ। ଡହରି କୋଟିକାର। ହାଇ ଦେଖେ ଚତାଳି, ମୋର କହିବା କଥା କହିଦେଲି, ମୋର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲି ବୋଲି କଥାଟା କାନରେ ପଡିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ନା ମଝିରେ ପଶିକି, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ମଝିରେ ପଶିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ହେଇ କାହା କଥାରେ ମଝିରେ ପଶିନି, ବୁଝିଲୁ ନା? ଖାଲି ତୁ ମୋ ନିଜ ଲୋକଟା ହବ ବୋଲି ଟିକେ ମଝିରେ ପଶିକି କହିଦେଲି। ସେମିତିରେ ମୋର କହିବାଟା ଠିକ ହବନି ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିছিল ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା ମୋ ହାତରୁ ଯଦି ଥରେ ଖାଇବୁ ନା 10 ଦିନ ଯାଇ ଝୁରି ହଉଥିବୁ। ହେଇ ଚତାରି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ, ମୁଁ ସିନା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା ବନେଇ ଜାଣିନି, ଏ ଢେମେଣି ବା ବଢିଆ ଜାଣିଛି। କିଲୋ କହୁନୁ ଢେମେଣି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା ଭଲ କରି ଜାଣିନୁ? ନାଇଁ ଲୋ, ଆମର ସେମିତିରେ ବର୍ଷକୁ 6 ମାସରେ ଥରେ ହଉଛି, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୌରାଳି ମାଛ, ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା ଆମର ଆଉ କୋଉ ଆଇଁଷ ଆସେନି ଲୋ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ବା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା କେମିତି ହୁଏ? ଇଆଡେ ଉଲି ଖଣ୍ଡକ ବଢି ଚଢିକି କହିଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏନା ସେ ମାଛଟା କମ ସେ କମ ଆମେ ନେଇକି କରିଥିଲେ ତ ଆମେ ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡା ଟିକେ ପାଟିରେ ବଜେଇଥାନ୍ତେ, ସେଣୁ ତେଣୁ ହଉ ପଛକେ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଟୋକଳି ଖଣ୍ଡକର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ହେଇ ଚତାରି ଶୁଣୁ, ଢେମେଣି ସିନା ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ବା। ତୁ ମତେ ଯଦି ଦବୁ ନା ମାଛ, ମୁଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା ପୁରା ଏମିତି କରିକି ଥୋଇଦେବି ତୋ ପାଇଁ, ଏମିତି। ଇଏ ଖାଲି କଣ କହୁଛୁ ବା ସିଏ କରି ଜାଣିଛୁ ବୋଲିକା? ଭାଇ ମତେ କଣ କରି ଆସେନି, ମୁଁ ବି ବାଗେଇକି କରି ଜାଣିଛି। ଏ ଟୋକଳି ଖଣ୍ଡକ ଯେମିତି ଚଟ ଚାଟ ପାଟି ବୁଲେଇକି କଥା କହୁଛି, ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆ ସକାଶୁ ମତେ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲିକା। ମତେ ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଚଢିକି କହିବାକୁ ପଡିବ। ହାଇ ଦେଖେ ଚତାରି, ଇଆଡେ ଅନେବା, ସିଆଡେ କଣ ନେଇଛୁ? ଦେଖେ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତୁ ତ କହୁଛୁ ତୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା କରି ଜାଣିନୁ, ଆଉ ତୋ ଘଇତା କାଳେ ଖାଇବ ବୋଲିକା ମାଛକୁ ବୋଇକି ଆଣିଛି। ଆଉ ତୁ କଣ ଚାହିଁବୁ କିଲୋ ଏଣୁ ତେଣୁ ବନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ମ, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଘଇତାକୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ବନେଇକି ଦେବି? ଶିଖିନି ବୋଲିକା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଡେଙ୍ଗି ଅପାକୁ ଆଉ ଢେମେଣିକି ପଚାରୁଥିଲି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ବି ଠିକରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା କେମିତି ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇନା କଣ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜମା କାମ କରୁନି। ଆଲୋ ଚିନ୍ତା କାଇଁ କରୁଛୁ? ତ ଇଏ ଫାଲେଇ ଅପା ଥାଉ ଥାଉକା ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ?
कर ना बा मो कथा शुणे अहेई तो माछटाକୁ ଧରିକି आसे मो घरକୁ माछ छिंचड़ा केमिति हुए मु तते सिखै देबी ए नाइलो चतारी ये लोक कथारे जमा पड़ना एटा भारी जणे ये खाली सुतरी सतरी की कथा कहया जानि छथि आ छड़ा किछि नुहलो माछ छिंचड़ा बा मु खाई खाई आसी मो चुट्टी पाचिलाणी मु पुणी माछ छिंचड़ा कर जानी आ मु बा माछ छिंचड़ा कहले 10 गा बासे आ ये कोन कथा कहबे बा हेले हेई डेंगी घोड़ी तते मु किछ कहउची किला हैं मु तमरो चतारी की कहउची तोर असुविधा कोन होउची बा मजरे फाळ पुरौचू मला मु काई की फाळ पुरेबी बा जोडा सत कथा सेइडा कहउची सत्ती गईटा तो खाली सत कहि पकौचू हाय देख चतारी तते मु कया कथा कहि देली यदि माछ छिंचड़ा सिखिबार अछि ताले मो घर को माछ नै की चलिया आ जदी नाही बाकी तो माछ तू तोर बुझिबू तू तोर तो गईटा को केमिति करिकि दबु खाया पे एथरे मोर कोन जाउची बा मु चालिली मो घर को आज काली भल कथा कहले लोकंग गांडरे आगे लागे मो जाउचिला ततारी जदी तोर गईटा को माछ छिंचड़ा करिकि देबार इच्छा अछि ताले माछ धरिकि मो घर को चली आसीबू हला नहले डेमेणी डेंगी कथारे पड़िकी तोर जेमिति जहा बनिया कथा बनेकी तो गईटा को खुआई देबू मु जाउचिला मोर साडे दुनिया काम अछि हेलो अपा अपा मो कथा सुनो अपा रागी गले की कैसे जाऊ बा तू कहीं समिति होछु माछ छिंचड़ा पई ता घर को माछ नेकी जुबी से तो माछ छिंचड़ा सिखेबा हे पाटी करनी तुमको तो नीचे को जणा नहीं तमे कोन एते कथा केमिति कहि होछ जदी तमे माछ मुंडा छिंचड़ा करिया सिखिलो मो सहित चालू न जाई की फाले अपा घरे सिखि के आसीबा माछ छिंचड़ा केमिति होची जाऊनु मोर काम नथिला मु ता घर ठीक जिबी माछ छिंचड़ा केमिति होची सिखिया पई हाय सुने मु ताठु आउरी भल रोसई करी जानि छी बुझिलु मोर छिकिया किछ आवश्यक नै बाकी तोर जमन मो पाखे जदी माछ छिंचड़ा करिया को इच्छा अछि ताहले मते डाकलो मु सब करी देबी तोर माछ छिंचड़ा टु करी कि माछ तरकारी पर्यंत नै थाउ मु जाउची से फाले अपा घर को माछ नेकी से माछ छिंचड़ा भल बनै जानि छथि मु ताकू कहिबी से भलरे बनै के देबे मु मो घइता को खुआइबी मो घइता मन को खराब करिया पई चाहुनी न सुने तो भल पाई कहउथिली ल ए चाले लो डेमणी तार ते इच्छा नै मो पाखरे माछ तरकारी माछ छिंचड़ा करिया पई मु काई बाध्य करबी ल चाले हमर भी दुनिया काम पड़ी कछि चाले जी बारी माछ छिंचड़ा जदी बनेया जानि थांदी ताले मन को पचारिया पड़ंतानी म बहुत सेति के सिखाइनी आ छड़ा जाय माछ को नेकी जाउची से फाले अपा घर को सी मते माछ छिंचड़ा और माछ तरकारी करी देबे नेकी आसबी मो घइता को देबी भलरे खाइबे आ कहि देबी मो घइता को सब जाक मु बनै छी बोलिका बाकी की तो कहि केजी टोकरी खंडा माछ धरि के आसीबटी न आसीबो जदी मो खाइबा पई मर जइथिबो लो हां आसीबो आसीबनी जीव कोडे मु कहिछि टी एमिति पॉलिटिक्स पके की कथाता करिछि से बळे लांगुडा जाकी धरि के नेकी दौड़ी के आसीबो जीव कोडा देखे आउ चिलो ए आसिला भलिया लागुनी आसीबटी न आसीबो जदी ना तांको माछ पाखरे माछ रहि जबलो नो 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 जदी आसिला कि मते जदी माछ आनी न देला ताको खइता माई पाखरे पेट काटू एमिति काटू कि झाड़ा जाई जाईगा तो पड़िया फुल कर दियंदो केते आशा नै की कहि के आइचिलो सत्तर जदी न आसीबो ओ मन भारी दुख होबे जे देखा आइ लागलो हां दूर रे लागु जे आउजिला कहू दे देखे देखे आडके भल के देखे हां हे तो कइता हे आउजी आगे खंड धरि जाइलो बा जल्दी जाई घर को आज माछ खाइबार मो भाग्य खोली जाइछ मो भाग्य खोली जाइछला प्रभु जाई जल्दी घर को अपा अपा ए अपा कोडा गला बा अपा ए टकली कदे आइछलो आई जाई जाई ता सामने को जाए किंतु किछ लडा लागला लागी मोटा करी ता आगे रखिया अरे के चिलुची बा अरे तू किले चतारी हाला पा माछ नै की आसीतिली माछ चिंचड़ा केमिति हुए टमाटो सिखि के जिबी बोली हां ए मु जानितिली बा तू से ढेंगी गोडी कथा रे की से ढेमणी कथा रे जाई नथु मैं जानछु बा तोरे भलो पिलाडा आहो आसुना आगर भीतर बा आसे माछ चिंचड़ा केमिति हुए माछ तरकारी केमिति हुए मो पाखर भलो रे सिखि जिबलो तो कइटा को खुआइबू आई जा हो आज एते दिन परे माछ टिके पाटरे बाजियो ला सुन ला ठिया की कह रहलु आ भीतर बा लाज कुछ की लाज कोन बा आई तो घर भाभी के आसे
आसु आ ए बटे दिया आ टोकरी खंड को कहा को डाकी देखि नै केउ बा आइलु आ ए आउ टिके भीतर को अछि शीघ्र आ बा अले यही टोकरी को नै केइछि आको कई नै केइछि बा हेलो बेंगली बुडी माइड बोइछु की कोन ताको सहित कथा होछु बा आ तू आ बा हां हां आसुची कण आइ साइंस बसलानी के कोन नै लागिलो अरे यही टोकरी कोन बैग नै के आइछि ये आइसे गंध होछि यही बैग रे किछ आइसे फाइसे पुरी गाड़ी छिलो जाई देखे बासुची तो सही भरे आइस जा तो ये मत लागुची बते माछ बाछ ना कोन बदे जाई देखि टोकरी खंड का माछ बाछ नै आसलानी तो एडे जोरे माछ बाछ ना कोन पेली आउची मत लागुची बते माछ बाछ कोन नै आइचंदी आ आ हेलो एगुरका आ आलो लाज करछु किलो लाज कोन ना बा आ एठी क्या ये तोरी घर बोली के भाबे बा एते लाज करियार कोन छी नै क्या एठी बैग टाणे ए मां माछ बैग भी देखि मनटा केते बेकलो होछलो खाली पाटरे पानी गळी जाउची आसी कनेक्टा रोसी घरे नै आसी कि काटी काटी बाग देगी बनै देलो ए मला किया कि काई रहलु जे बैग रो माछटा काडे तू माछ काडे मु से रोसी घरे पनीगिटा आ थालीटा नै आसे हैला हाउ अपा हेटी ततरी आज जो तम खैता माइप म हाथ रंता खाइबनी की जीवन थिला पर्यंत केबे भूली पारिबानी हां हां जी अपा तमे जे माछ काटिबनी की खाली माछ मुंडटा छिंचड़ा करके मते दे दियो आ बाकी माछ कटा पीस उडा को नै जाई कि म घरे भाजी भुजी की तरकारी कर देबी आ तमका एते कष्ट करिया पड़िबनी हला के तू रहु तू एते व्यस्त कई होछु माछ तरकारी साथे साथे माछ छिंचड़ा भी नै की जिबु तू हला व्यस्त हला हाउ तू माछटा काडे काडे की तळे थो मु जाई की पनीगिटा नै केसे हाउ ए टोकरी की तो माछ छिंचड़ा करके देबी बोली का सुतरे सतरे की डाकी की नै आसिली हला मते को माछ छिंचड़ा करी आसे की नो 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 मिछ करके न डाकी थाते ये कड़ा एडा बड़ माछ को नै जाई थाला म घर को हो पछे ए बाहला रे माछ तरकारी तो टिके हेले पाटरे बाजिबो मु जाय बेगान की बनै दे A few moments later ए मा केडे बड़ माछ टाकिलो आज ये माछ को रोसई करी के आर झोल खाइ दे माने के ओ दिन बनै जिवलो मा माछ हेला बळिया आइछि ए माछ को देखला तो मो डोळा दिटा पदा को बाहर को बारी आउछि आ खाइ दे कोन किलो अपा तोहर की कोन रहला जे काटू ना हैं हां काटुची इले हेलो ये सत्त को माछ नै की आइछि टोकरी खंड को सेहिति पई मन आक्र वासना बाजुतला इले हेला टोकरी माछ आनिया पैसा कोडी पाइली गेला ए माछ अपा आनी नांदी ए माछ मु नै की आइछि म घटा आनी की देथिले ए माछ तू नै की आइछु हां ए माछ मु नै की आइछि आ सेहिति पई तू सेही बटे देई के आइलु मन आक्र खाली वासना बाजुतला माछ जहा को केडे जबर बड़ माछ आइछि गेलो इले हेला तो खाइता तो माछ आनी की देला आ तू आम घरु काई नै की आइछु गेलो आम घरतार माछ मुंड छिंचड़ा खाया को इच्छा होची हले मते माछ मुंड छिंचड़ा बनै आसेला ए फाले ओपा जाइतिला तो मो घर आडे को से कहला मते बागे आसे भलो सेहिति पई मु नै आसिली तम घर को ना मलाला मनिसो ये बुढ़ी एबे कहि न दउ आगरे जे मते माछ मुंड छिंचड़ा बनै आसेनी बोली जदी कहि देबो ना ये टोकरी खंड को तो एडा बड़ माछ को धरि के टिंगी टिंगी ता घर चल जिवो खाइबा पानी मरि जिवो सेमित्रे भी ए टोकरी को माछ मुंड छिंचड़ा बनैबो हैं तिने साधा तरकारी स्वादिया बनै पालानी ये पुणी आइसर माछ मुंड छिंचड़ा करिवो लो बप्पा हेलो टोकरी तू माछ मुंड छिंचड़ा बनैबो हाला बेंगली बुढ़ी मा तम बहु मते आज सिखेबे माछ मुंड छिंचड़ा केमिति बनउची ये टोकरी पुणी माछ मुंड छिंचड़ा बनै सिखेयो देख लो केडे गाल्लेटा सुदु गाल्लू मारी की टोकरी की डाकी नै केछि माछ मुंड छिंचड़ा का बनैबो ए बप्पा ये बुढ़ी सेमति मते कटपट करके अनउची एना मते लागुची कहि दबो दे टोकरी को अपा काटू ना लो काटो बेकी काटो बनेले पुणी मु नै की जिबी ना हां ए हां लो काटे माछ मुंड छिंचड़ा बनै सिखेइबो काटे ये तो ना आगु तो तुम बहु हाथ रंता खाइती बारी माछ मुंड छिंचड़ा बड़ा लागिति बला माछ मुंड छिंचड़ा काई से भाग्य थाई जो दिन मो पोड़ा मुआ पुअरा बागर करैले पोड़ा मुई सतले सेहि दिन तू मो बेक्काळ बुडी जाईची बेक्काळ कहि पारची ना कहि पारची काहला बेंगली बुडी ना चुप रहला जे हां मैं तो खाई आउछ ना तू तो प्रथम थरा आइछु माछ मुंड छिंचड़ा सिखि की जिवु देखे केमती बनुची तापर जानिबुनी की एते व्यस्त काई होछु चाहो बंची गला मनिष ये बुढ़ी काई किछ कहिलानी तो आरी भी भारी मन अछि बुदे माछ खायाबो से सुआदिया हो कि असुआदिया हो
ଟୋକଳି ଖଣ୍ଡକ ଆଜି ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ବନେଇବ। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ବନଉଛି। ସେଇ ବାହାନାରେ ତ ମୋ ପାଟିରେ ବି ଟିକେ ଆଇଁଷ ବାଜିଯିବ ନା। ବନ ବନ କାଟୁନି ବା ଅନେଇଲି ମୁଠୁ ମୁଠୁ କରିକି ବେଗେ ବେଗେ କାଟବା। ହଁ 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 କାଟୁଛି କାଟୁଛି। ଯାହା ହଉ ମାଛ କଟା ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଲୋ ଚକାରୀ ମୋ ପଛେ ପଛେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିକି ଶିଖିବୁ। ଯିଏ ଦିନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ପାରିନି ସେ ପୁଣି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ବନେଇବା ଶିଖେଇବ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଏ ଦେଖିବି କେମିତି ବନଉଛି ଟୋକଳି ଖଣ୍ଡକ।